Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la production de l'écrit اللي عندنا في la page 66. Reconstituer un texte narratif. Reconstituer هي إعادة ترتيب وإعادة يعني بناء وتكوين واحد النص اللي هو narratif، نص سردي فيه la narration، فيه الحكي. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Lis les phrases dans les deux encadrés. غادي نقراو الجمل les phrases في هاد les deux encadrés في هاد الإطارين هادو. Notre école a célébré la fête de la marche verte. مدرستنا احتفلت بعيد المسيرة الخضراء. Au début, يعني في البداية, nous avons chanté l'hymne national. في الأول غنينا ولا رددنا النشيد الوطني. Ensuite, يعني ثم ولا بعد ذلك, chaque classe chaque classe a présenté une activité artistique. يعني كل قسم نظم واحد النشاط فني. À la fin, في النهاية, nous avons pris des photos avec notre directrice et nos professeurs. وفي الأخير خدينا صور مع المديرة والأساتذة ديالنا. نقراو دابا لونكادغي الثاني ونشوفوا. À la fin, يعني في النهاية, nous avons pris des photos avec notre directrice. خدينا صور مع المديرة et nos professeurs. كنلاحظوا بأن هاد الجملة هادي à la fin اللي كانت في الأخير هنا بداو بها هي الأولى. Notre école a célébré la fête de la marche verte. Ensuite, chaque classe a présenté une activité artistique. Au début, nous avons chanté l'hymne national. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان نفس الجمل اللي كاينين هنا هما اللي كاينين في هاد لونكادغي هادو، ولكن هنا مرتبين بواحد الشكل اللي يعني ils sont bien ordonnés، مرتبين مزيان وكنفهموا واحد كاينه واحد لا ناراسيون كنفهموا الاحداث شنو واقع. هنا لي ميم فراز نفس الجمل ولكن يعني ما مرتبينش مزيان. هنا هادشي اللي كيكون في الاخير بادين به هو الاول، وهنايا او ديبي اللي خصها تكون هنا رجعوها هي الاخيره. داكوغ. Combien y a-t-il de phrases dans chaque encadré? شحال عندنا من جملة في كل إطار؟ داكوغ. هاد لونكادري هذا الأول شحال فيه من جملة؟ غنحسبو. قلنا لا فراز كتبدا بماجيسكول وكتسالي في بوان. دونك ها هي الجملة الأولى كتبدا بنوتر حد فيرت. الثانية كتبدا من أو حد ناسيونال. هاد الجملة الثانية. الثالثة كتبدا من انسويت وكتسالي في ارتستيك. والرابعه والاخيره كتبدا م ا لا فان وكتسالي في بروفيسور. دونك عندنا هنا 4 فراز 4 ديال الجمل. نشوفوا هنايا عاوتاني عندنا ا لا فان كتبدا من ا لا فان حد بروفيسور. الثانيه كتبدا من اوتر حد فيرت. الثالثه كتبدا من انسويت حد ارتستيك. والرابعه كتبدا من او ديبي حتى التالي. دونك il y a 4 phrases dans chaque encadré. يعني كل إطار عندنا فيه 4 ديال الجمل. Il y a 4 phrases dans chaque encadré. شوفوا la deuxième question. Les phrases sont-elles les mêmes dans les deux encadrés? Oui, ils sont les mêmes. نفس الجمل اللي عندنا هنا هما اللي عندنا هنايا. غادي نجاوبوا ونقولوا oui, elles sont les mêmes dans les deux encadré. السؤال الثالث والأخير. Dans quel encadré les phrases sont-elles bien ordonnées? يعني في أين مؤطر ولا في أين إطار الجمل مرتبين يعني بشكل مزيان مرتبين. Dans le premier encadré. داكوغ. هنا كي يعني تابعينا justifie ta réponse. قالك علي الجواب ديالك. هنايا هاد لي فراز يعني il respecte l'ordre chronologique، يعني التسلسل والترتيب الزمني ديال الأحداث. هنا كيقول لنا بأن مدرستنا نظمت واحد الحفلة ديال عيد المسيرة الخضراء. او ديبي شتي هما بداو في التسلسل. في الأول شنو درنا؟ غنينا النشيد الوطني، من بعدو قدمنا الأنشطة، وفي الأخير خدينا دي فوتو avec notre directrice et nos professeurs. دونك هاد لو بروميير تكست هذا ils respectent l'ordre chronologique. داكشي علاش ils sont bien ordonnés. ها هي. Les phrases sont bien ordonnées. يعني les phrases sont bien ordonnées dans le premier encadré في الإطار الأول. Justifie ta réponse car elle respecte l'ordre chronologique des actions.
كيحترموا الترتيب الزمني ديال الأحداث. شوفوا جو مونطرين أتدرب. Mets en ordre les phrases suivantes pour reconstituer le texte. هنا عندنا aussi des phrases en désordre يعني غير مرتبة. حنا خصنا نرتبوهم باش نحصلوا على واحد لو تكست يعني مرتب و يعني عنده واحد لو سونس. dans la médina يعني في المدينة. لا مدينة كنقصدوا بها المدينة القديمة ديال يعني l'ancienne مدينة. j'ai découvert de beaux produits artisanaux يعني اكتشفت منتوجات رائعة وجميلة، منتوجات تقليدية جميلة. j'ai acheté اشتريت. parmi ces produits من بين هاد المنتوجات des cadeaux pour ma famille هدايا لعائلتي. et j'ai visité la ville d'Essaouira زرت مدينة الصاويرة. دابا فين هي الجملة الأولى اللي باش غنبداو لو التكست؟ اول حاجه غنعرفوا المدينه اللي زارها هذا الشخص هذا، وعاد غادي يبدا يعاود لنا على لي برودوي وداكشي وشنو شرا. غادي نبداو جي فيزيتي لا فيل دي الصاويره. شتي هي حتى عندها ماجيسكول. داكوغ غادي نبداو جي فيزيتي لا فيل دي الصاويره ياك، وعاد غادي قلنا دون لا مدينه في المدينه القديمه. شنو دار؟ جي ديكوفير اكتشف مجموعه ديال المنتوجات التقليديه ياك، وغادي يقول لك جي اشتي parmi ces produits des cadeaux pour ma famille ومن بين هاد المنتوجات شريت هدايا لعائلتي. ها هي جي فيزيتي لا فيل دي الصاويره. dans la médina j'ai découvert de beaux produits artisanaux. j'ai acheté parmi ces produits des cadeaux pour ma famille. هذا هو الترتيب ديال هاد لو تكست ديالنا. نشوفوا دابا جو برودوي. reconstitue le texte suivant. aussi عندنا des phrases غنكونوا بهم un texte واحد النص bien ordonné. les phrases ديالو غادي يكونوا bien ordonné. le matin في الصباح j'ai découvert les différentes présentations de livres. يعني في الصباح اكتشفت يعني كتب متنوعة. différentes présentations يعني مقدمين يعني كتب مختلفة ومتنوعة. c'était une journée magnifique يعني كان واحد اليوم رائع. dimanche dernier الأحد الماضي je suis partie au salon de l'édition et du livre de Casablanca. يعني الأحد الماضي مشيت لديك معرض النشر والكتاب اللي كاين في الدار البيضاء. l'après-midi يعني بعد الزوال j'ai participé à plusieurs ateliers. دابا فين هي الجمله اللي باش غنبداو النص ديالنا؟ غنبداو بديمونش ديرني يعني غادي نحددوا الزمان والمكان اللي مشى لهم هذا الشخص هذا، وعاد غادي يبدا يعاود لنا شنو دار في لو ماتان وعاد شنو دار في l'après-midi. داكوغ غادي نديرو dimanche dernier je suis partie au salon de l'édition et du livre de Casablanca. داكوغ دونك هذه هي الجمله الاولى. الثانيه شنو غادي نديرو؟ لو ماتان الصباح ها شنو دار في الصباح؟ اكتشف واحد المجموعه ديال الكتب اللي مقدمينها تما واللي يعني كي سون بريزونطي. داكوغ l'après-midi في العشيه ها شنو دار عاوتاني؟ شارك في انشطه ولا في ورشات مختلفه. هذه لا تخوازيام فراز. لا كاتريام سيتي اون جورني مانيفيك. في التالي عاد غادي يقولنا بان ديك اليوم اللي دوزو كان واحد اليوم رائع. داكوغ دونك هذا هو الترتيب ديالنا. غنبداو نكتبوا له التكست ديالنا. غنبداو dimanche dernier je suis partie au salon de l'édition. المهم انا غادي نكتب لو تكست وغادي نرجع لكم صافي. المهم غادي تتبعوا نتوما هذا الترتيب. هذا هو هذه الاولى، هذه الثانيه، هذه الثالثه، هذه الرابعه. دونك فوالا نوتر تكست. ها هي dimanche dernier je suis partie au salon de l'édition et du livre de Casablanca. point. فين ما نديرو point نبداو بماجيسكول. l'autre phrase le matin
J'ai découvert les différentes présentations de livres. Point. L'après-midi, j'ai participé à plusieurs ateliers. Point. C'était une journée magnifique. D'accord? صافي هذا هو لو تكست ديالنا. بهكا نكونوا وصلنا لنهاية ديال الحصة ديالنا. À la prochaine séance إن شاء الله.